আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে যে পড়াটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে সূরা কাউসার। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হামজাহ নুন জির ইন, নুন আলিফ জবর না, ইন্না। হামজা আইন জবর আ, তয়া জবর তৈ, আ তৈ। নুন খারা জবর না, আ তৈ না। ইন্না আ তৈ না। কাফ লাম জবর কাল, কাফ ওয়াও জবর কাউ, কাল কাউ। সা জবর সা, র জবর র, কাল কাউ সা র। إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فا زبر فا، صاد لام زبر صل، فصل. لام زر لي، فصل لي. لام زر لي، فصل لي. را با زبر رب، بازر بي، ربي. كاف زبر كا، ربك. فصل لربك. واو نون زبر ون، حار زبر حر، وانحر. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. همزة نون زر إن، نون زبرنا، إنا. شين ألف زبر شا، نون زرني، شاني. همزة زبر آ، كاف زبر كا، شاني أكا. إن شاني أكا. ها بش هو، واو لم زبر ول، هو همزة با زبر أب، هو الأب. تا زبر تا، هو الأبتر. را بشرو، هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. আবার বলে দিচ্ছি, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.